अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीटरूट ऑरेंज और कैरेट का जूस। लेट्स स्टार्ट मेकिंग। अब हम बीटरूट डालेंगे। Now we add some salt to taste. Then mix well. हमारा हेल्दी जूस तैयार है। ये ब्लड मेकिंग के लिए बेस्ट सोर्स है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।